पुलिकेश नगर विधानसभा क्षेत्र में क्रिसमस, नववर्ष 2026, मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के माननीय विधायक श्री AC श्रीनिवास जी ने उपस्थित रहकर लाभार्थियों को राशन किट वितरित किए। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2025 मंगलवार सुबह 8:30 पेरियार नगर फुटबॉल ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक श्रीनिवास जी ने क्षेत्रवासियों को मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर 2026, मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी और कहा कि त्योहारों की असली भावना समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशियां पहुंचाने में है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ, ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೇನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಂಜಾನ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು, ರಂಜಾನ್ಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10,000 ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನುದಾನ ನಮಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ, 600 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ಜು ಸೇರಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನೀರಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ವಾತಾವರಣ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ? ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್. 90,000 ನಾವು ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು MP ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂತ. ನನಗೆ 62,000 ಲೀಡು, MP ಗೆ ಎಷ್ಟು? 90,000. ಹಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು, ಕಮಾಂಡರ್ಗಳ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮುಂದೆ GPA ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ರುಟೀನ್. GPA ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 60-70 ಕೋಟಿ, 1,000 ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20-25 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಸ್ ಇದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 20-25 ಕೋಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇತ್ತು, ಕಸದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ, ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್. ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್? ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. देखिए, यहाँ पुलकेश नगर के MLA हमारे कांग्रेस पार्टी के AC श्रीनिवास आज क्रिसमस ईद के मौके पर, परसों ईद है आप सब जानते हैं, और अगले साल जो 14 तारीख को संक्रांति आती है, तो उस दोनों ईद त्योहार के मौके पर यहाँ पर 10,000 लोगों को रेशन देने का एक प्रोग्राम किया। मैं समझता हूँ, मैं उनको बधाई भी दिया। ये बहुत अच्छा काम है। गरीबों की मदद करना कभी भी हमेशा करते रहना है, हमारा मकसद रहेगा और हमारा पार्टी का मकसद भी रहेगा। अभी यहाँ पे जात पात भी नहीं है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन लोगों को दिया गया, साथ में पोंगल में तमिल लोगों को दिया गया, संक्रांति कन्नड़ लोगों को दिया जा रहा है, और आगे चलकर रमजान में भी वो रेशन बांटने का प्रोग्राम गए साल भी किया है, अगले साल भी करूंगा करके बता रहा था। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, पुलिकेश नगर जैसे आप सब जानते हैं, पिछड़ा इलाका है, माइनॉरिटीज
क्रिश्चियन बैकवर्ड क्लास और SC/ST का एक पिछड़ा इलाका है। तो यहाँ पे AC श्रीनिवास साहब जब इलेक्शन जीते तो उस वक्त से आज तक बहुत से डेवलपमेंट्स हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह JLR का जो पानी का मसला रहा, पानी का मसला हल हुआ। फिर जो हमारी स्कीम्स रही, स्कीम्स के मेजर बेनिफिशरीज पुलकेश नगर के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 करोड़ रुपया माहाना बेनिफिशरीज को जा रहा है। तो यहाँ एक जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने रमज़ान में शुरू किया था, वो अभी अभी क्रिसमस आई, फिर पोंगल है, और यहाँ पे तमिलियंस और क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत आबादी है। तो एमएलए साहब ने डिसाइड किया कि इवन पोंगल को और क्रिसमस को भी राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत अच्छा है और गरीब अहबाब को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये बात सुनने में आ रही है कि पुलकेश नगर के MLA AC श्रीनिवास और AR जाकिर के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, जबकि बहुत करीब थे दोनों। साथ में इलेक्शन में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं। नहीं, कभी दूरियां नहीं रही। MLA AC श्रीनिवास साहब, मैं और वो ऑलमोस्ट 25-30 साल से दोस्त रहे, और जब पुलकेश नगर का इलेक्शन रहा तो इलेक्शन में बहुत बढ़ चढ़ कर मैंने हिस्सा लिया, और MLA साहब ने बहुत ताउन किया इलेक्शन में और लोगों का साथ भी दिया। तो वहाँ से लेकर आज तक भी जितने भी इश्यूज हैं एरिया में, इशू बेस हैं, तो वी आर वर्किंग टुगेदर। कभी इख्तलाफात नहीं रहे। अगर कुछ डिफरेंसेस रहे भी तो हम लोगों ने बैठकर सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन कुछ भी डिफरेंसेस तो नहीं रहे। मुझे जहाँ तक मालूम है हमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहे। और जहाँ तक डेवलपमेंट का है इशू, मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। GLR यूनिट लगाया गया जो 15-20 साल से पेंडिंग रहा। उसके बाद जो स्कीम्स रहे, स्कीम्स के यूटिलाइजेशन 100% रोड डेवलपमेंट हुआ, सैनिटरी लाइन चेंज किए गए। तो मेजर डेवलपमेंट 3 साल में जो हुआ, पिछले 15 साल में नहीं हुआ। और ये लीडर्स सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है। कई प्रोग्रामों में आप नहीं आए, नहीं, इससे बातें और भी बढ़ती गई कि भाई कुछ एवरी प्रोग्राम है बट MLA एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नो इशू। जो भी है डेवलपमेंट के तहत ही बात होती है और डेली इंटरेक्शन होता है। मेरे साहब के भाई भी मेरे बहुत करीबी हैं, तो उन लोगों से इंटरेक्शन डेली कौन बातें फैलाता है, फैलाने वाले फैलाते हैं, लेकिन वी हैव नो डिफरेंट। कोई इख्तलाफ नहीं है। अब जो है GPA का इलेक्शन करीब आ रहा है, जी। तो इसकी तैयारी हो रही है। GPA इलेक्शन में हमने पुलकेश नगर में 11 वार्ड हुए हैं। 11 वार्ड में MLA साहब इंशाल्लाह 6 सीट माइनॉरिटीज को देकर ऐलान किए हैं, और साथ ही साथ क्रिश्चियन भी हैं यहाँ पे, SC पॉपुलेशन भी है, तो क्रिश्चियंस को भी सीट दी जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे बहुत से लीडर हैं। का मसला पैदा हो रहा है, अरे रिजर्वेशन का मसला रहेगा, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह सॉर्ट इट आउट। क्योंकि 11 सीट में इंशाल्लाह 11 की 11 हम लोग जीतेंगे, MLA साहब की लीडरशिप इंशाल्लाह। जी, और मैं जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई हैं और हमारे जो तमिलियंस इलाके हैं, तमिलियन भाई हैं, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्रिसमस की, पोंगल की और न्यू ईयर ಶುಭಾಶಯ. ಇವತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಮೇಲೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೀಡರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೋಕನ್ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ಗೆ 1 ಅಂತ 7 ವಾರ್ಡ್ಗೆ 7 ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಹಳ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. GPA ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. GPA ಚುನಾವಣೆ 7 ವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 11 ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯುವ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಾವುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೇಳಿದ್ದು 11 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ವಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ MLA ಗಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು? ನೋಡೋಣ, ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ಲಿ. ಏಳಲ್ಲಿ ಇದು 11 ಆಗಿದೆ, 11ರಲ್ಲಿ ಯಾವ SC ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಜನರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಲೇಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮನೆ ಶಾಸಕ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आज का प्रोग्राम में हमारा AC श्रीनिवास साहब 10,000 आदमी को राशन डिस्ट्रीब्यूट करने को ही, इसके वजह से पोंगल का भी क्रिसमस का 2 का भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा. सबको भी पोंगल क्रिसमस की मुबारकबाद. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಮೇಲೆ ಪೊಂಗಲು ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮ MLA ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ 10,000 ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪೊಂಗಲು ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पहले तो मैं सब मेरे भाइयों को जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, उनको क्रिसमस की और पोंगल की, आने वाले दिनों में पोंगल और संक्रांति की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं. इस मौके पर हमारे MLA AC श्रीनिवास साहब ने कम से कम 10,000 किट तैयार कर पोंगल और क्रिसमस के लिए गरीब जो हमारे भाई हैं उनको मदद करने की कोशिश है ये. और ये सिर्फ इस बार 10,000 बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करेंगे. और इसी तरह से रमजान में भी हमारे MLA साहब ने गरीबों को ये तकसीम बैग किट, जो क्या किट है, राशन किट तकसीम किए हुए हैं. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಪೊಂಗಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಕೇಶ್ ನಗರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಕರೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪುಲಿಕೇಶಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ MLA AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.